जतरा हामबाय ते खुलुमखा दिनै बिसेसके बलाय दिनै वानामा सिंसा काisa गथनांखा दिनै एसेम्बलिआव आबन्ति आं काisa स्राय स्राय खलायै आं गुबै कबाय सानाय नरजत साइमानो आं खरकसा दीर्घ बछर आं ससियेल सामथाय दङ आं ससियेल वार्कार आंनि छात्र जीवन हयतेनो आं स्टुडेन्ट मुभमेन्ट खालायो ते कचार आं ह्यूमन राइट खालायखा ते बनपर आं कलेजाव बाहायनो आं फोरोंखा एज ए एसिस्टेन्ट प्रफेसर आंनि जीवनाव आं अमन मानसगु जे मानसाक आं आंनि जाति दफानि कक साइ थांनाय आंनि लांमा तकसाक तंसाक आं थेसाक पर्यन्त आं गुबै सामखाय थांनाय अबन आं वानसगु तीन राव साइमानो ताकफानो आंनि बमुंतै एक इंची जागा फानो गरै बनि बागै आं अमन वानसगखा दिनै आंनि बाबुनि जागा दङ आंनि बाबु हायनो बो सिया बरक जाबा बो हायनो बनि जागानो बो बमुखायनाया के बाबुनि जागा प्राय खेत दंगु 2-3 कानि हायखौ दं खेत ते जागा दंगु बनि हाथाय प्राय 30 कानि हाय आ हाथाय इनके बनि बो पाट्टा नाखा अब बाबुनि बमुंतै पाट्टा गता आंनि नक थाय दंमोनि अब खास दंगु आरो जों प्राय 50 बोसोर आरो दं फायगा आंनि थागुनि सिं आंनि बाबु ते आं ते मा बुथैखा अब बाबानि जागा बाबानि दखल बाबु थैथांखा ज साइमानो ओंखाय अब जागा बमुखायजे गैया ओंखाय उसंगो आं थांनाय बोसोराव 2020 आं वानसखा आं बाहायनो आंनि जागानि आंनि बमुंतै कोनो जागा गरै अब बाबानि दखल 50 बोसोर बाबा आरो दखलखे दङ किन्तु बाबु बाहायनो तामखनि ज साइमानो पाराव चिन बर गोबां मा अमायसिया दङ बाबा दखलखे दंमानो बो बमुखायलांलिया ओंखाय आं आबनो जे मानसाक आं नानानि दखल खायनानै आंनि बमुखायै आंनि बाबुनि जागानो आं खायनायनि चेष्टा खालाया आं जास्ट एप्लाइ खालायदोसि आव प्रसेस रही दङ ताफोरनो मायाखौ जागा ओंखाय आं खोनाखा अब फाइलगुरि दङ ओंखाय एडिशन हयते अब सफायखाय खोनागो फाइल अब मात्र 3 घंटा जागा आरो जागा दं प्राय 2 कानि 3 कानि जागा दङ नाल जागा अब खेतो जागा नक थाय आरे कानि दे 3 कानि दंमानि अब आं ठीक सेसो गया आ बिसिं बरो आं खोनाखा 3 घंटा बरो रिना नाय दङानो अब मायाखौ अब मात्र 3 घंटा जागा अब खलाय अब फाइल प्रोसेस रही दं ताकफोन अब आनि अब जागा सफायाखौ अब मात्र 3 घंटा जागा सरकार नियम माफिक बरो रिना हिखनाव आं दिनै बेलाय वानाव आं खरकसा सिगित बरक आं दीर्घ बछर सामखाय दं जाति हा दफानि बागै ताव पइन्ट आनि बमुंतै एक इंची जागा फानो गरै ताफोन आं सा थांखा आं लेनलेस साइजों दं आनि आउटलाव जागा दंमानि अब बो 1.5 घंटा 2 घंटा हाय अब आनि बोरैनि बमुंतै सिख्लाय दं नजो साइबना आनि बोरै तो सागै खलायो बो तो एमप्लॉय अब बो लुन नागै अब बायमानि अब बन बमुंतै केताक फनो आनि बमुंतै कोन जागा गरै ते आनि खरकसा बागना दं आं दातन बसला बनिबो जागा बमुंगरै बो बाहायनो आरो नक थाय जों कायसा दंलायो आनि दादर बसला ते आं जों गनैनो बनिबो जागा बमुंगरै आनि जागा बमुंगरै अब दिनै आंनि बाबुनि जागा गा बाबुनि जागानो जों आनि बागिना सन्जय जमातिया बो बीएसएफ खाय दं बनिबो जागा बमुंगरै ओंखाय बो किसा आं किसा खालाय जों अब नक तांजाक नक दंगारो किन्तु आरो दिनै बमुंगरै खास जागा थियाबा अब प्राय 50 बोसोर अब तीन दखल दं बाबुनि दखल दं अबे खलाय आं स्राय स्राय आं खागाखा आं बाहायनो 1-2 घंटासो नक थायद्र जानानै खा जागा बाबुनि जागानो आं एप्लाइ खालायखा अब प्रसेस रही दं
abo sorkari niyom mote abo mannai asaksi ang soitokonu sago phiaba bele wanama sungsa chini birodi dol neta rok CPM rok abon tei boro tini assembly go chiri kholai বিশেষ ke ang saimano tini প্রতিবাদী কলম abo to CPM party ni পত্রিকা পুনো সময়ও ang nukha প্রতিবাদী কলম tini tiprasani bagai bo kaham suya abo সত্য যেকোনো পেপার কিছু সময় তিনি ang nukha পেপার kawangma suijak মানে উল্টা পাল্টা কোনো ফ্যাক্স করে কোনো সত্য করে হেকলাই আং একটা পেজ নুখা প্রতিবাদী কলম আর ওয়ানসগু মেয়া আমার রিকোয়েস্ট খাইনাই যে পত্রিকা শুনাই রক তথ্য কামখমা নাই খেদি ফেক নকারে দি আং আং সত্যর কক সাবো যে আবো বাবুনি জায়গা ন আং 1-2 ঘন্টা জায়গা নানা বাগে আং এপ্লাই খাইকা হকসি আবন তুই অনেক বড় তিনি সরি খলাইখা অ্যাসেম্বলি তরি খলাইখা আবনো ang sali chasa khlaikha plus tini MLA Sudai Bormon bo kaham reply rekha boni assembly speech nai nedi abon tei Sudai Bormon kaham khlai bo bujau saikna roka wansabai te ingraji bai aboni ro nai nedi boni reply no nai di aboni bang ang tini jonogon sanamusu ang chasa khlaio ani jibono ang kubui khlaigai kam khlaina musugo ang kono corruption thana musugia no joto saimano ang soitokong sago tabo ani bank balance no nai nedi dokna no ani account doiro mono ani account tongo ni SBI o aro ani batta beton hamani daga tongo te ani gram bank tong aro no nai ani bisu balance tong ang amne chesta khlayo je ani jibono ang sara jibon ang samkhaitanai ani dokhane samkhaitanai ani hani samkhaitanai abona wansogo ani long term ani politics ang wansogo ang tabok MLA kha ang 3 bar basaka kuila basaka nini MLA ang basaka 2003 Julai bariwa ang pasanglia epor basaka ang 2009 ang MP basaka IP tunengai purwoti prago te ang MDC basaka 2015 MDC taklai 2018 ang MLA pasangka nini asram bari ni hoite ang amano sopsang wansagu ang thupro sapra amano wansagu ang bahaiklai tongui kahamke tongui ang dokhani samang khlaimenai jatini samang khlaimenai amano wansagu ang ani jibon onek kolokma tongkho obo 5 বছর নিবাং ya 10 বছর নিবাং sia ang long term ang jati samang khaithana boi ang wansagu abangui ang obo hai corruption na musugia ang hai kelenkar ko tongna musugia onek boro wansogna je chung mantri ka haingka lei onek boro ulta boro wansagu কিন্তু ang smai tangjak ang সত্য bai tongnai ang kubui bai tongnai ang kono din borona thokeya ang tatal samaya tei ang chesta khlainai je ani dokhani bagai ang samang khaithana bagai ang kaham khlai kubui khlaiei ang buina phunna musugu boniba ang request khainai je borok om hai je political ni bagai badini সাধারণ ni political mileage khene bagai tabok to nok joto saimano tabok tini ADC election tong tin DC council election cholai tongo tab bisi din deglia 6 tarik election nai apra bo chung saimano tin IPP party chung kaham ni khlainai jokhona chung abo tin bisas tongo tamke tin IPP party 2009 hoite chung lagator andolon khai tongo tin ha do phani kok sai tongo chung kubui bai ko tharbai chung samang khai tongo abono jonon chinai tabok chung nukha bangma tin borok IPP no chejalai IPP ni hinlaio phiaba jonon nugnai IPP je samkhai tongmani turuk samkhai tongmani awani no proman renai abang tai kok sana musugia moni bage ang jottono koyu je ni bises CPM party rok lai durbai goma hone kapal hamya chini bises CPM party khne rok besi otini badal chowdhury teni chini CPM ni wansa neta rok belai kheno borok jungno musugu bo jungno borok jungno kujukana thangmani borok kana dia borok chicken cha isuno tui borok tin chiri kholaikha bijan sabha chiri kholaikha je ano মন্ত্রী সভানি রিজাইন মারে নাই হাইমার হিমর তিনি ডিস্টার্ব খাইখা আবনো তিনি সুদের বর্মন কাহাম রিপ্লাই রেখা আংবো রেখা তে তিনি রতননাথবো কক সাকা আবনো কাহাম বরনো জবাব রেখা আমাকে জেরখলাই চুনুখা বরতে কক সারালিয়া যখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ব
বখন বাজেট সেশন কক সাফ্র বাজেট স্পিচ নরফ্র বনি পরে বড় সানা দংমানি কিন্তু বড় সারাগলিয়া সুদীর নিজের বাজাই শাখা दा अबरन कक सादी किन्तु बर सारागलिया तांके बरन कोनो जुक्ति करी चिकन से इश्यू चिकन से सति बर तिनी आरो 100 फाइनाइ तिनी जंगमानि न साइमानो एडिस इलेक्शन न बर आरो बर फाइजानाय बर चेसा खाइ नंगो जेसमन उंथो तिन कम्युनिस्ट पार्टी बाम फ्रम तिबर कोनो फाइमैया बर जिरुं थांनाय दा बरन ग्रहण खाइलिया तांके जोंनुगो जों बाम फ्रम आमालो गोबां मानसि फिसिबेने दारो बरो से करप्शन कुरुट इवन बालो चौधरी बोताखन बने केस दङ बने अट्ठ केलेंकारि बर जरित दङ फियाबा आं अबर सानामसुगो चिन बरनो सानामसुगो जों गुबै बाय सामखाइ दङ जों गोथार बाय सामखाइ दङ आं खागाव आनि सामुं लुगुइ आनि गुबैनो लुगुइ बर आनो एक्सेप्ट खाइनाय हामबाय।